Ayan, ice cream mami. Ice cream good. Ayan, ayan ang tunay na Pilipino. Tunay na Pilipino. Baka kailangan nyo ng seafood. Ayan, Alimango. alimango, ayan. Sumpo, hipon. Ayan. Ayan po. Kung gusto nyo pong umorder ng seafoods. Walang problema. Kahit isang tonelada. Ayan po, ayan po. Ayan. Quality Quality seafood. talaga. Eh, binibigay mo, kaibigan. Glory. Luz, hanapin nyo po yung Luz NJ. Yan po. Dalawang pwesto ko rin, dalawang pwesto. Dalawang pwesto. Ayan po. Pinakamasarap na seafood. Seafood. Ice cream seafood. Very good. Mga king size ng alimango. Ayan. Mangilo. Ayan po, ayan, yan. Maraming salamat po, amo. Mga king crab.